अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि फाइनली मशहूर पॉडकास्टर रेहान तारिक साहब को आज सेशन कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले जवाद नकवी साहब के साथ पॉडकास्ट के बाद रेहान तारिक साहब पर तौहीन मजहब के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद NCCIA ने उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज फाइनली रेहान तारिक साहब के वकील मियां दाऊद साहब ने ये बताया कि फाइनली सेशन कोर्ट के जज नुसरत अली सिद्दीकी साहब ने रेहान तारिक साहब की बेल को मंजूर कर दिया और ये फरमाया कि पाकिस्तान में किसी शख्स का तारीखी या फिर मजहबी सवालात पर मबनी इंटरव्यू करना कोई जुर्म नहीं है, लिहाजा रेहान तारिक साहब को बेल दी जाती है। इसी इंसिडेंट के हवाले से कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी साहब को भी अप्रिशिएट किया, जिन्होंने इंजीनियर साहब की डिमांड पर अपने मदरसे से रेहान तारिक साहब के हक में फतवा जारी किया था। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं मुफ्ती डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया से हमारे जो भाई हैं एंकर इंजीनियर रेहान तारिक साहब, उनके हक में फतवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फतवे के जवाब में मैं अपना वादा पूरा करता हूं। मैंने इनसे वादा किया था, जो मुख्तलिफ हलकों से मुझसे डिमांड की जा रही थी, इनके अपने लोगों ने भी डिमांड की जो जॉब करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इन्होंने मौलवियों से हटकर किसी शख्स को बचाने की खातिर फतवा दिया हो। सलूट है डॉक्टर नईमी साहब के लिए, चुम्मी एक। और आज के बाद अगर मजीद आपने कोई ब्लंडर ना किया, वो एक अलग बात, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको नजरियाती काउंसिल कहूंगा, जो मैं पहले कहता था अब मैं उसको रिपीट भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसा कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि 14 जुलाई को पीर लटकन शाह साहब इंजीनियर साहब की जहलम अकेडमी में लाइव करामत दिखाने के लिए तशरीफ ला चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको कुछ अरसे के लिए गिरफ्तार कर लिया। इसी इंसिडेंट के हवाले से फाइनली इंजीनियर साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और ये फरमाया कि पीर लटकन शाह साहब ने झूठ बोला है कि उन्होंने इंजीनियर साहब से पहले राब्ता किया था। 13 जुलाई 2026 को वीडियो अपलोड हुई है। हजरत साहब जो है वो 14 जुलाई को पहुंच गए अकेले पिंडी से ट्रैवल करते हुए अपने 2-4 मुरीदीन को लेकर, और यहाँ आके उन्होंने तमाशा लगाया। वो तमाशा का अंजाम यही होना था। सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं हमारी अकेडमी के बाहर, खुद से पुलिस वाले आए, उनको उठाकर ले गए। फिर उन्होंने प्यार मोहब्बत से उनको समझाया कि भाई आप वापस तशरीफ ले जाए, इस किस्म की कोई एक्टिविटी यहाँ ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। तो वापस चले गए और फिर जाके उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी मुझे इंजीनियर बुलाया था, और भाई मुझे तो पता ही नहीं कि आप यहाँ आए हैं, मुझे तो अगले दिन पता चला है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहरहाल पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इसकी कोई गिरफ्तारी की जरूरत बनती नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अपनी कोई अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी परफॉर्म की, वो अलग बात। हम इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बिल्कुल हक में नहीं है। उसने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की थी कि वहां पे कोई गोली चला देता। बहरहाल हुजूम चुके इकट्ठा किया, तो आपको पता है मुल्क के हालात इस तरह के, मजबूरन पुलिस को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ी। तो मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं हूं, ना मुझे पता था। और आप बार बार मुख्तलिफ पॉडकास्टर्स के साथ झूठ बोल रहे हैं कि इंजीनियर से मेरी फोन पर बात हुई। भाई बड़ा आसान तरीका है, जमीनों आसमान के सारे शयातीन मिलकर मिनल जिन्नति वन नास जिस शख्स के आगे बंद नहीं बांध सके, तो आप बड़ी आसानी से मेरी वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ाएं जिसमें आपने मुझसे बात की और मैंने आपको बुलाया। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने तो कहा था आईडी कार्ड भेजें, हम प्रॉपर तरीके से अप्रूवल, और ये जो ऑफर है ये आपकी या मेरी जिंदगी के एंड तक मौजूद है। ये ना समझिएगा कि मैं भाग गया हूं। मैं तो अब गौस वक्त को भागने नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने एक गौस दरियाफ्त किया है और वो बाहर निकला है। और जो लोग इनके मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो डब्बा पीर है, इनके अपने फिरके के दीन तसव्वुफ के लोग। तो भाई आपके लिए भी है कि अगर ये डब्बा पीर है तो आप असली पीर निकाल लें। आप समझते हैं तो असली को निकालें, बाबा जानी को लॉन्च कर दें और किसी को लॉन्च कर दें, अपना बंदा ले आए ना। हम तो तैयार बैठे हुए हैं खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। वैसे पीर लटकन शाह साहब की इस इंसिडेंट के बाद ये साबित होता है कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब या फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से हरगिज इस वजह से मुनाजरा नहीं किया कि उन्हें हारने का खौफ था, वरना वो पीर लटकन शाह साहब जैसे कमजोर इंसान को अपने हाथ से न जाने देते। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो यजीद को गंदा कहना चाहते थे, लेकिन उनकी जुबान से गलती से सैयदना हुसैन का नाम निकल गया। लेकिन फौरन से ही उन्होंने पब्लिकली तौबा और इस्तिगफार करके दुरूद पाक पढ़ा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के इसी इंसिडेंट की बुनियाद पर इंजीनियर साहब ने फरमाया कि हम भी इसी तरह की तौबा का तकाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कर रहे थे, जिन्होंने अपने नाम का कलिमा पढ़ाया था। इमाम अली मकाम की मईयत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की अक़दार को बचाने के लिए, शरीयत मुहम्मदिया की हिफाजत के लिए झगड़ा क्या था हुसैन और यजीद का। हुसैन गंदा, हुसैन यजीद गंदा। हमारे जो पिंडी के मुफ्ती साहब हैं हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनसे पिछले दिनों सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान बयान करते हुए स्लिप ऑफ टंग हुआ, सबकत लिसानी हो गई, और इंतहाई गलीज जुमला सैयदना हुसैन इब्न अली के लिए 2 दफा निकला। एक दफा शेर पढ़ते हुए और एक दफा उन्होंने यजीद इब्न मुआविया को कहना था कि वो गंदा था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह ये अल्फाज उनके सैयदना हुसैन इब्न अली के लिए निकल गए और उसके बाद उनको अंदाजा हुआ
اور انہوں نے فوراً پڑھا استغفر اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے سب کو کہا کہ درود شریف پڑھو، بڑی اچھی بات ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر آگے جاری رکھی. ہماری عقابی نظریں یہ دیکھ رہی تھیں، کیونکہ بنو امیہ کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری عقل کا آغاز ہوتا ہے. تو مفتی صاحب میں آپ سے کہوں گا یہی توبہ تھی جو ہم معین الدین چشتی سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. 2009 کے مناظرے میں تم نے شتیہات کے نام پر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں، جبکہ تمہارے پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر، تمہارے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی دفاع کیا ہوا ہے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کا، تمہارے چاچو اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا ہوا ہے السنۃ الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر، اور تم نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. آج میرے ڈر کی وجہ سے تمہاری کتابیں بدل گئی ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس نے توبہ کیوں نہیں کی، تو تم لوگ کہتے تھے جب اس نے بعد میں کلمہ پڑھوا دیا اپنے اس شاگرد سے تو توبہ ہو گئی. اور ہم کہتے تھے کہ بھائی تم باقیوں کو تو کہتے ہو کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی جرمنی قادیانی لکھوا کر اپنے آپ کو چلا جائے تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اعلانیہ اسی طریقے سے توبہ نہ کرے جو اس نے جرم کیا ہے. تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. آج تم نے زبان حال سے پریکٹیکلی مان لیا کہ توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے لیے نازیبا الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تم نے استغفر اللہ بھی پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، لیکن تمہارے معین الدین چشتی نے نہیں پڑھا تھا. تو ہمارا مقدمہ درست تھا کہ اس طریقے سے توبہ نہیں ہوتی جب تک کوئی بندہ استغفار کر کے دوبارہ دار اسلام میں داخل نہ ہو. تو جو توبہ تم نے اس جلسے میں کی ہے یہ تمہارے بزرگوں کو نصیب نہیں ہوئی، لہٰذا یہ ہمارا فیض ہے جو تمہیں اس طریقے سے توبہ نصیب ہوئی. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اویس ربانی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ فرمایا کہ جیو ٹی وی پر جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے خاکے چلا کر گستاخی کی ہے، میں اس کو توہین رسالت قرار نہیں دے رہا، کیونکہ ان کی اس شبی میں دور دور تک کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن اس طرح سے انبیاء کی شبی بنانا البتہ حرام ہی رہے گا. لیکن یہاں کیا یہ توہین رسالت ہے کہ جس کی سزا موت ہے؟ میری نظر میں ایسا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو توہین رسالت قرار نہیں دے رہا، بلکہ میری نظر میں یہاں پر یہ جو چیز کی گئی ہے، وہ جو بصری جو خاکے کے طور پر چیز سامنے آئی ہے، اس میں کہیں دور دور تک بھی کوئی بے ادبی کا شبہ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کام حرام ہے، یہ قطعی حرام ہے. یہ سد ذرائع کے لیے لازمی ہے کہ اس کے حوالے سے واضح طور پر قانون سازی کی جائے، واضح طور پر اس کی رکاوٹ ڈالی جائے. لیکن کیا اس کو توہین رسالت قرار دے کر اس بندوں کو پھانسی کے پھندے پہ چلا دیں؟ ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک ایسا نہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو سیشن کے اندر ایک بہت ہی حیران کن انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا کہ وہ صرف ایک لائیو چیٹ کی کامنٹ کی بنیاد پر اہل حدیث اسکالر کفایت اللہ سنابلی صاحب اور صدیق رضا صاحب سے 3 طلاق کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل حدیث علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں صرف ایک ہی شمار ہوں گی، جبکہ حنفی حضرات 3 طلاق کو 3 ہی شمار کرتے ہیں. مفتی صاحب کفایت اللہ سنابلی اور صدیق رضا صاحب نے آپ کے طلاق کے متعلق چیلنج قبول کیا ہے اور آپ مناظرے کے لیے کب آئیں گے؟ سنابلی صاحب کی کتاب بھی ہے طلاق کے موضوع پر 880 صفحات کی. سنابلی صاحب سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ میں تیار ہوں مفتی صاحب کے ساتھ لائیو بیٹھنے کے لیے. صدیق رضا صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بھی ریکارڈ کروا دیں کہ مفتی صاحب کے سامنے یا لائیو میں بیٹھنے کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ تیار ہوں. تو جیسے ہی ویڈیو ریکارڈنگ ان کی آئے گی تو میں انشاءاللہ فوراً اس پہ پازیٹیو رپلائی کر دوں گا. اور یہ اگر وہ باقی اس کے لیے تیار ہیں تو یہ کوئی وہ والا مناظرہ نہیں ہوگا جو مناظروں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. علمی انداز سے پازیٹیو وے میں بہت اچھے طریقے سے ہوگا انشاءاللہ، تاکہ اور کسی پہ ہوٹنگ نہیں ہوگی، طنز و تشنیع نہیں ہوگا، اور پہلے سے اس کی شرائط بھی طے کی جائیں گی. وہ لائیو ہی ہم کر لیں گے بھائی اس میں کتنی دیر وہ بات کریں گے، کتنی دیر میں بات کروں گا، اور کیا اصول اور ضابطے ہیں جن کا ہم سب نے خیال کرنا ہے. تو اس طرح سے بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ یہ بات چیت ہو جائے گی. تو کفایت اللہ سنابلی صاحب سے کہیے یا صدیق رضا صاحب سے کہیے کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ہم لائیو بیٹھ کے انشاءاللہ اس کے جو بھی آداب ہیں، شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے. بہت اچھا ہو جائے گا یہ تو بھائی. مفتی صاحب کے اسی لائیو پروگرام کے دوران مزید ہمیں کچھ فنی مومنٹس دیکھنے کو ملی، اور ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ کسی شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کو شارٹ فارم کے اندر لکھ دیا، جسے مفتی صاحب بار بار وہاں پر احس پڑھ رہے تھے. استاد جی یوسف ایس کو اکنامکس کا علم، اچھا یوسف علیہ السلام کو اکنامکس کا علم معجزاتی طور پر ملا تھا، یہ یا عزیز کی کسٹڈی میں سیکھا تھا. میں وہمی ہوں آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ وہمی خود پورے مشین میں بھی چلے جائیں نا، وہ بھی پاک نہیں ہوتے. میرے بھائی آپ اپنا علاج کراؤ، میرا مقصد آپ کا مذاق اڑانا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے حمزہ علی عباسی صاحب کی ابھی حالیہ اویس اقبال صاحب اور فراز صدیقی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ پر ان کو اپریشیٹ کیا. ہمارے جو بھائی ہیں ممدوح حمزہ علی عباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا میں آن کیمرہ شکریہ ادا کروں گا. آج کل جس طریقے سے وہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ 1 to 1، جس اخلاق کے دائرے میں رہ کر دلائل کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اگلے کی گفتگو سن کر ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، چمی ہیں ان کے لیے. بلکہ 2 دن پہلے میں نے واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ بھی کیا اور باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی کی، اور جہاں پہ ان کو کوئی میں نے سجیشن دینی تھی وہ بھی دی. میں باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خصوصاً اپنے اسٹوڈنٹ سے، کہ ان کی جو پوڈ کاسٹ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوئی ہیں آن لائن مختلف ایتھیسٹ کے ساتھ، وہ ضرور دیکھیں اور اس سے ایجوکیشن حاصل کریں.
मौलवियों की जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मौलवी गर्दी जारी है उसको आप छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला रेनेसांस का आगाज हो चुका है। इनका हशर इंशाअल्लाह ताला वेटिकन सिटी के पॉप से भी बुरा होने वाला है, ज्यादा अरसा नहीं है। तो इनकी परवाह ना करें, आप इल्मी गुफ्तगू सुने। इंजीनियर साहब की इसी अप्रिसिएशन पर हमजा अली अब्बासी साहब ने भी कमेंट करके उनका शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसा कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के बहुत से मजहबी तबके के लोग ये कहते हैं कि साइंस की बुनियाद ही इल्हादी अकायद पर है, क्योंकि वो कुदरती असबाब और कवानीन की बुनियाद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मजहबी तबके की इसी जहालत पर भी हाल ही में इंजीनियर साहब की स्टूडेंट उज़मा रूमी साहिबा ने ये एक्सप्लेन किया कि साइंस की ये लिमिटेशन है कि वो खुद को फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर तक लिमिट करती है, क्योंकि खुदा का ताल्लुक मेटाफिजिक्स से है, लिहाजा वो साइंस का टॉपिक नहीं। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म साइंस का इंतहाई बुनियादी उसूल है। इस उसूल का मतलब ये है कि साइंसी तहकीक के जरिए फितरत को समझने के लिए साइंसदान सिर्फ मादी और फितरी असबाब पर ही इन्हिसार करेंगे और साइंसी वजाहतों में माफौकुल फितरत असबाब मसलन खुदा, फरिश्ते और मुज्जात वगैरह को शामिल नहीं करेंगे। साइंस का ये रवैया उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है जो मजहब को अपनी जिंदगी का मरकज मानते हैं। वो ये सब समझ नहीं पाते कि आखिर साइंस उस खुदा को किस तरह से इग्नोर कर सकती है जो उन्हें कायनात और जिंदगी की एक एक चीज में साफ दिखाई दे रहा है। ये वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग साइंसी नजरियात को मुल्हिदाना करार देकर रिजेक्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान में तो ये ओपिनियन बहुत आम है कि साइंसी नजरियात इल्हाद के फरोग का बाइस बन रहे हैं। ये जो साइंस है आज की खड़ी किस चीज पे है? ये साइंस बुनियादी तौर पे खुद इल्हादी अकायद पे खड़ी हुई है। नंबर 1 है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। लेकिन साइंसी नजरियात को मुल्हिदाना करार देने से पहले हमें इस मामले में साइंस की पोजीशन को समझ लेना चाहिए। साइंस की ये शर्त कि साइंसी वजाहतों में शामिल असबाब को नेचुरल होना चाहिए और सुपर नेचुरल नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली साइंस का फैसला नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि साइंसदान आम इंसान होते हैं, उनके पास कोई पैरानॉर्मल पावर्स नहीं होती। आम इंसानों की तरह वो भी सिर्फ उन असबाब का मुशाहिदा कर सकते हैं जो नेचर में मौजूद हैं और जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, जबकि वो असबाब जो कि सुपर नेचुरल हैं उनके असरात को डिटेक्ट करना या उनकी पैमाइश करना साइंसदानों के बस की बात नहीं है। साइंसदानों से ये तवक्को रखना कि वो साइंस के जरिए आपको खुदा का मुशाहिदा करवाएं, इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती। साइंसदान खुदा से कलाम नहीं करते, उन पर फरिश्ते नाजिल नहीं होते। खुदा के बारे में उनका इदराक बुनियादी तौर पर वही है जो आम इंसानों का है। सो उनसे ये डिमांड करना कि वो खुदा के वजूद को साइंसी मुशाहिदात के जरिए डिटेक्ट करें, ये एक नामाकूल बल्कि नामुमकिन बात। उज़मा रूमी साहिबा की इसी बात को सेकंड करते हुए इंजीनियर साहब ने ये लिखा कि साइंस सिर्फ फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर से डील करती है और खुदा का ताल्लुक फिजिकल फिनोमिना से मावरा है, लिहाजा ये साइंस का टॉपिक नहीं। दुनिया के तमाम अदयान का खुदा के हवाले से मानना है कि खुदा का ताल्लुक ईमान बिल गैब से है, और ईमान बिल गैब या फिर मेटाफिजिक्स का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मजहब और साइंस सेम पेज पर इस वजह से हैं कि साइंस मजहब के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। इंजीनियर साहब की इसी कमेंट को लाइक करते हुए उज़मा रूमी साहिबा ने ये लिखा कि बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए, जिससे ये भी साबित होता है कि उज़मा रूमी साहिबा मुसलमान हैं, लिहाजा गुजारिश है कि उनको गुस्ताख या फिर नॉन मुस्लिम्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।